मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है। আর আসাদুদ্দিন ওয়াইসির মতো তো লোক আছে পৃথিবীতে, গিয়ে তো বলবে भारत में डेमोक्रेसी है, यहाँ जमहूरियत है, पाकिस्तान को सीखना चाहिए भारत से, पाकिस्तान मुझे ना सिखाए, उसको तो खाने के लिए रोटी नहीं है, अभी भी मलेरिया का दवा नहीं बनाया है, टायर का मोटरसाइकिल का टायर नहीं बनाया है, अरे तारा নিউক্লিয়ার বোম বানিয়ে বসে আছে, টায়ারে পড়ে আছে। এরকম লোক তো ভারতবর্ষের গোডাউনে অনেক আছে না, যারা পুরো পৃথিবীতে গিয়ে এইটা বলবে ভারতবর্ষের জমহুরিয়াত আছে, ভারতবর্ষের ডেমোক্রেসি আছে, আর সে আমাদের সুপার হিরো। অতএব সে যেটা বলবে আমরা সেটা মানবো। আমার বোনের ইজ্জত চলে যাবে, আমার মাকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু আসাদুদ্দিন ওয়াইসি জিন্দাবাদ। আমাদের সুপারম্যান যা বলবে আমরা তার কথা মানবো। আমাদের কোয়ালিটি যদি এত পুয়ার হয় তো আমাদের সুরক্ষা কে দেবে?